Yang bol, pakai tu. Aku dia bekat saja apa Kat sudah. Mitong ni bo. Ini tahu apa ni? Ini situ. Wash your hands with soap and water frequently and thoroughly. In case of cough, fever or difficulty in breathing, immediately contact State Helpline number or Central Helpline number 1075 and follow instructions. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात जिस व्यक्ति को हमारे खाना लगाते हैं। Namaskar. To stop the spread of coronavirus disease or COVID-19, we will have to stay in. Tangmang yang aku jawab. কাটালো একটা দাও দিয়ে তো কাটালো না
আরে এই যে গাড়ি ভালো মতো এ নীলার কত শাক নিয়ে বদল বদল বসে তো কারণ আছে না এটা আমরা মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার লেগে আছি আমরা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে আইছি তো এখন এখানে 10-12 জন আমরা লোক লাগাইছি দেখি দুপুরের ভিতরে কী করা যায় এটা কতটুকু কী পরিষ্কার করা যায় ঠিক আছে কারা পাঠিয়েছে আপনাদের আমরা মিউনিসিপ্যালিটির থেকে পাঠাইছি মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠিয়েছেন কি মনে হয় আপনাদের এই আজকে এটা মানে যত পরিষ্কারগুলো করে ফেলবেন আপনারা যতটুকু করা সম্ভব করা যায় এর সময় তো কম কতক্ষণ আমরা তো এসে এখানে বিভিন্ন রকম নোংরা দেখলাম ওই ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন এখানে দেখেন কিছু ব্যবস্থা আছে প্রশাসনিক ব্যাপার আছে কিছু কারণ মাছ বাজার থেকে যতগুলো আবর্জনা আছে সবগুলো এখানেই ফেলাইতেছে এবং বিভিন্ন দোকান থেকে যেমন সাইডে ফাইডে দেখবেন প্রত্যেকটা দোকানের সাইডে একটা দরজা রাখছে ওই দিকের থেকে মাল ফেলাইতেছে ফলাই জায়গাটা একদম পরিষ্কার নোংরা করে রাখতেছে আপনারা পুরাটা যত চক্কর দিবেন পুরাটা দিয়ে মনে হয় পুরাটা যতক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রশাসনিকভাবে কোনো ব্যবস্থা না করে সংস্থা না করে একটা সিকিউরিটি কোনো ব্যবস্থা না করবে এতদিন ঠিক রাখতে পারবে আপনার নাম দাদা আমার নাম চন্দ্র যতনা হামবাই जों तिनति ब्राह्मथा जोंनि बुबाग्रा पद्दत मानिकनि संस्था नजन साइमानो जों जतन साइमानो खोना जोंनि महाराज बीर बिक्रम मानिकनि 112th बार्थ एनिभार्सारि आबनो जों रोगै जों जतन साइमानो अबं कायसा जोंनि हिस्टोरिकल प्लेस होनमानो अब जोंनि गुसुं राजा दं थानाय गोबां मारनो सकमानि जागा So norok media ro phaidu phaikana obno obosa tamungjak bosor kono sabai khaijaya phiaba obosini chinti prani kaisaba kintu historical place जों साइमन हाइपानो नाजि अमन अबोसा tamung tamkha so जों नुगुइ बेलेखा खामलायखा खोनाचिन महाराज बिबिक्रमनि बार्थडे
जों आबोनो उपलक्ष खायै जों आबोनो एम्स नावै जोंनि तिनि तिब्रा माथा जों मथे गोबां आदं सं फाइजाक ताइ लगे सिनि एम्सनि जारा सामखान्यार दङ आंबोनो हामबायाफोर जों तिनि जे मानसाक अबनो जों तिनि साफै गलांनाय जों आबो तिनि फाइलाय जागा जागा बोसगाङाव माने पालाय मुंनो बजा पालाय जाकनाय खोना तो बार्थ 19 अगस्त चिन टिडिएडिसिनि हेडक्वार्टार जे खुमुलुं दंमानि खुमुलुं आम चायो सबसे कतरके पालाय जांनाय चिन तिब्रा माथानि ताइ आबोनो कारै जत थायोनो पालाय जांनाय चिन तिब्रा माथानि इंगै जत थायोनो खोनाचिन महाराज बिक्रम बार्थडेनि दजन पालाय जागै दङ ताइ आं नर्मेल मिडियान थ्रुते आं कयनामो जोंगो जारा गोबां एनजिअ दंनाय गोबां ताइ अन गोबां संस्था दङ ससाइटि दङ बा जार पार्सोनेल नगो होनथों जे जाफान होनथों क्लाबो फान होनथों आं जतनो कयनाय चिन महाराज बिक्रम बार्थडे जों पालायनो नांगौ जों तिब्रासाङै जदि चिन तिब्रासा चिन गर्व चिन राजा नि बार्थडे जों जुदि जों तिब्रासां पालायके ताइ सा पालायनो सो आं जतनो कयनाय जों तो पालायनो दङ नरबो मानके नगो फान पालायलायदि क्लाबो पालायदि जानि अफिसराव पालायदि गभर्नमेन्ट ताम सानामो सं जे बसर अब नागेबो आलका गभर्नमेन्ट दंफोरो माने अब हाय इनिशिएटिभ ना जायगा गभर्नमेन्ट हलिडे जायगा दाबो गभर्नमेन्ट हलिडे बर जाखा आबर नै आगिन गभर्नमेन्ट बाय दाबो गभर्नमेन्ट ताम सानामो सं ना एक्चुअली आगिन गभर्नमेन्ट बाय ताबुनि गभर्नमेन्ट ताम डिफरेंस आकुं तां सा थांलाक तामके अमके पॉलिटिकल व्यूज थां जों एक्सेल पॉलिटिक्स खाया सो जों पॉलिटिक्स को सामथे तामका हामबायाफोरो आं आगिव साजा तिनि बसाव ओलब थानाय बीजेपी I50 गभर्नमेन्ट ना हामबायाफोर खाबाय हामबायाफोर तानि मागा चिनि कायसा चिनि आइकन हिबानो चिनि तिब्रानि खरसा आइकन हनि मानो चिन महाराज बिक्रम न बहाय बरंनि आसिमा सालना जे हलिदेर माने आं खा तंथजाक गले हामबायाफोर ताइ आं हायनो जारा ताइ तंगाय रबो जतनो खा तंथजाक ना तानि मागे आगि सीपीएम गभर्नमेन्ट तंफोर अ हलिदेर रजाया बीजेपी I50 फायम पर डिसिसन नाका तो हामबाय तेगेजा आं हामबायाफोर बंनो चिन जे एयारपोर्ट तंमाने आबनो महाराज बिक्रमनि मुङै खायरिका आं खाबाय खुबाय हामबायाफोर चिन बीजेपी I50 गभर्नमेन्ट